वर्धमान शहर के 18 नंबर वार्ड के गोलाघाट क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के पार्षद प्रदीप रहमान के मामा की पिटाई और हवाई फायरिंग के आरोप से इलाके में तनाव फैल गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिससे लोगों में भय का माहौल बन गया है। शनिवार रात 18 नंबर वार्ड में आयोजित एक बैठक के दौरान पार्षद के मामा पर हमला किया गया। आरोप है कि सब्बीर अली और उसके परिवार के लोग बाहरी लोगों के साथ लेकर इलाके में पुकुर भरने का काम कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने जब इसका विरोध किया तो उन पर हमला कर दिया गया और कथित रूप से हवाई फायरिंग भी की गई। हमले में पार्षद प्रदीप रहमान के मामा सहित एक अन्य व्यक्ति घायल हुए। दोनों को वर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर सब्बीर अली की बेटी शबनम शाही का आरोप है कि उनके परिवार के खिलाफ पहले से ही रंजिश थी। शबनम का कहना है कि उनके परिवार के एक सदस्य को तृणमूल समर्थकों ने पीटा था। इसके बाद 200 से 250 लोग उसके घर पर हमला करने पहुंच गए। घर में तोड़फोड़ की गई, सीसीटीवी कैमरे नष्ट कर दिए गए। शबनम ने बताया कि इसी अफरा तफरी के बीच उनको घर के सुरक्षा रक्षक ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायर किया था। घटना की जानकारी मिलने पर वर्धमान मेडिकल कॉलेज में घायलों से मिलने कांग्रेस विधायक खोखन दास, हालांकि उन्होंने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने घटना को लेकर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। আমাদের 18 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রদীপ রহমানের মামা তাহলে সে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। সন্ধ্যাবেলা আমি দেখলাম যে ওনারা তো কোনো গালাগালি দেয়নি এখানে বক্তৃতার মধ্যে। তাহলে সেইটার বক্তৃতার মধ্যে ওনারা বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। একটা মিটিং চলছিল। হ্যাঁ, একটা মিটিং চলছে তৃণমূলেরই। হ্যাঁ, তৃণমূলেরই ধরতে গেলে আমাদের কাউন্সিলর মানে তো তৃণমূলেরই মিটিং চলবে। তাহলে সেইটারই একটা মিটিং চলছিল। সেই মিটিং এর মধ্যে আমাদের এখানে কাউন্সিলরের মামা যাচ্ছিলেন। মেয়েরা গালাগালি যাই দিয়েছে, আমি অতটা শুনিনি, যেটুকুটা শুনলাম। তাহলে উনি গালাগালি দেওয়ার পর মারধর লাগিয়ে দিয়েছে। মারধরে আমরা যখন শুনতে পেলাম যে মারামারি হয়েছে, ছুটে আসি, এসে দেখছি যে মেয়েদের হাতে রিভলভার, মানে আমাদের এখানকার ছেলেরা কেউ মারিনি, ওনাদেরকে কেউ মারিনি, তারপরেও বলছে নাকি আমাদেরকে মেরেছে। সেইটার জন্য রিভলভার তুলে নিচ্ছে। ওদের অনেকজনই ছিল, ওদের ফ্যামিলির মধ্যে যতজন ছিল সবাই বেরিয়ে গেছে। মেয়েরাও ছিল, বাড়ি এই তো এখানে মেয়েরাও ছিল। হ্যাঁ, মেয়েরাও ছিল। মেয়েদের হাতে রিভলভার ছিল। ওই তো বলছে আমাদেরকে ছেলেরা মেরেছে, তাই বলি আমরা রিভলভার তুলে নিয়েছি, তাই বলে প্রত্যেক মেয়েকে মার বেরিয়ে নিয়ে এসে আমাকে রাস্তায় ফেলে আমাকে লাঠি ঘুষি চড় বুকে মারলো। আমি বলছি আমার হাত আটা গেছে গেলে এর মাথায় হাত দেবেন দেখে, কিন্তু আমাকে শুনলো না। আপনাকে উদ্ধার করলো কারা? আমাকে উদ্ধার করলো, আমি চিৎকার করতে আমাকে করলাম পার্টির ছেলেরা এসে উদ্ধার করলো। আমার সঙ্গে দুটো পার্টির ছেলে ছিল, সবাই তো মিটিং এর শেষে বাড়ি চলে যাচ্ছে, আমি বাড়ি ঢুকছিলাম। গুলি চালানোর সময় আপনি ছিলেন? সময় হ্যাঁ, যখন ওরা এলো, এসে যখন বললো যে তোমরা কেন আমরা মামাকে মারলে বলে একটা মদ সৃষ্টি হলো, মানে অনেক মদ তৈরি হলো, সেই সময় প্রত্যেকে গুলি চালাতে হবে বলো। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম হচ্ছে শেখ সানে আলম। আপনি